Beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib memulai tausiahnya atau nasihatnya dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu atau pemimpin segala nabi. Salawat serta salam tercurahkan juga kepada para sahabat, kepada keluarga Nabi, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum liada'i hadhihi al-fariidah al-mubarakah fi bait min buyutillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita dapat berhadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, dan untuk mengerjakan salah satu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayyaza hadhihi al-fariidah al-mubarakah fariidat as-subh bimumayyizat 'azimah. فقال فيها صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة أصبح في ذمة الله سبحانه وتعالى إلى أن يمسي. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membedakan fardu subuh atau kewajiban salat subuh yang barusan kita lakukan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. وقال في الحديث الآخر من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah selama semalaman suntuk. وجعل من صفات المؤمن أن يواظب على صلاة الصبح في الجماعة في المسجد. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat orang beriman atau ciri-ciri orang beriman adalah mereka mengerjakan salat subuh berjamaah di dalam masjid. وجعل المنافق علامته أنه صلاة الصبح هذه تكون ثقيلة عليه، فقال في الحديث إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العصر، ولو علموا ما فيهما من الخير لا أتوهما ولو حبوا على ركبهم. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda kemunafikan seseorang yaitu berat untuk melakukan salat subuh, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat asar. Sebagaimana dan seandainya mereka mengetahui keutamaan, keistimewaan, fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mengerjakan salat subuh dan salat asar, maka mereka akan mendatangi dan mengerjakan salat tersebut dalam keadaan merangkak. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين فقد دخل الجنة. البردين صلاة الفجر وصلاة العصر. Juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan lagi dalam sebuah hadis yang lain, barang siapa yang mengerjakan dua salat yang dingin maka dia masuk ke dalam surga. Apa itu dua salat yang dingin? Dua salat yang dingin itu adalah salat subuh dan salat asar. Alhamdulillah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يكتبنا وإياكم من المؤمنين إن شاء الله ويتقبل منا هذه الصلاة وسائر الصلوات وسائر الأعمال كلها إن شاء الله تعالى. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menulis kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita dan menerima amal ibadah kita yang lainnya. لما أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال مررت ليلة أسري بي على أقوام
ترضخ رؤوسهم بحجارة من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من أمتك الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan seseorang yang memukulkan kepalanya di atas batu yang besar. Tatkala kepalanya tersebut hancur, kemudian kembali lagi dipukulkan lagi dan berulang-ulang kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka yang memukulkan kepala mereka di atas batu yang besar, hancur kemudian dipukulkan lagi sampai hancur, dikembalikan lagi, pukulkan lagi, dan seterusnya. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, itu adalah orang yang dulunya waktu di dunia suka melalaikan waktu salat. Wa kullul fara'id allati faradaha Allah subhanahu wa ta'ala alaina faradaha 'ala an-nabi Muhammad fil ard ma 'ada as-salawat al-khams fa innaha 'azimah wa jalilah 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa lihadha furidat fi as-samawat as-sab' 'ala an-nabi Muhammad wa 'ala ummatihi. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu diwajibkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salawat yang 5 waktu itu sebagaimana diwajibkan kepada kita, pun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk mengerjakannya. Wa hadhihi as-salawat al-khams qala fiha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى في جسمه وفي بدنه شيء من الوسخ ومن الكدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلكم الصلوات ال5 يمحو الله سبحانه وتعالى بهن الخطايا. Dan Nabi Muhammad SAW memisalkan salat yang 5 waktu ini. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya di depan rumah kalian ada sungai atau ada sumur, yang mana sungai atau sumur tersebut engkau gunakan setiap harinya mandi, sehari 5 kali mandi. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah orang yang 5 kali sehari mandi terdapat di dalam tubuhnya kotoran? Sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai kotoran, dia bersih karena 5 kali sehari mandi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, seperti itu juga seorang mukmin, seorang muslim yang tatkala dia mengerjakan salat 5 waktu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, tidak tersisa daripadanya sedikit daripada dosa. Wa as-salawat al-5 hiya amud hadha ad-din wa la yaqum hadha ad-din إلا بأداء هذه الصلوات ال5 والمحافظة عليها. Ketahuilah bahwasanya salat 5 waktu itu adalah tiangnya agama. Jikalau kita tidak mengerjakan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, maka agama kita akan roboh. وقد جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أدخل الإسلام يا رسول الله. فقال له تفضل انطق بالشهادتين وتدخل الإسلام وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Pernah pada suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silahkan ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ثم قال يا رسول الله هل فرض الله علي شيء من الفرائض تأمرني بها؟ قال له نعم إن الله فرض علي وعلى أمتي 5 صلوات في اليوم والليلة. Setelah seseorang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang diwajibkan kepada aku? Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya, ada kewajiban yang harus engkau laksanakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sebagai orang Islam untuk mengerjakan salat 5 waktu dalam 1 hari. ثم قال وهل علي شيء آخر؟ قال نعم عليك أن تصوم شهر رمضان شهرا واحدا في السنة.
Kemudian seseorang tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, apakah ada yang lain kewajiban yang harus aku lakukan sebagai muslim? Nabi Muhammad SAW mengatakan, iya ada, yaitu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan dalam 1 tahun. ثم قال وهل علي شيء آخر؟ قال نعم عليك أن تؤدي الزكاة، تخرج هذه الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء والمساكين. Kemudian seseorang tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, adakah yang lain lagi yang diwajibkan kepada aku sebagai orang Islam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya ada, yaitu menunaikan zakat, dikeluarkan oleh orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. قال وهل علي غير ذلك شيء؟ قال نعم إن الله فرض علي وعلى أمتي حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا. Kemudian seseorang tersebut bertanya lagi, adakah kewajiban yang lain yang harus aku lakukan wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya ada, yaitu berhaji ke Baitullah seumur hidup walaupun 1 kali bagi orang yang mempunyai ongkos atau mempunyai rezeki yang lebih. وهذه هي أركان الإسلام التي الله سبحانه وتعالى بنى الإسلام عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Dan ini adalah rukun-rukun Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala dirikan dan diajarkan dan disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, bahwasanya rukun Islam itu bersyahadat bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, kemudian melakukan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. ويقولون العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم أقم صلاتك قبل مماتك. Nabi dan ulama mengatakan, tunaikanlah salatmu sebelum datang hari matimu. أقم صلاتك تسعد في حياتك. Tunaikan salatmu, laksanakanlah salat, maka di dalam kehidupanmu akan beruntung. أقم صلاتك تغفر جميع خطاياك. Laksanakan dan kerjakan salat, maka dosa yang pernah kalian lakukan akan diampuni oleh Allah. ولكن الحذر من أن الإنسان يتهاون في هذه الصلاة أو يؤخر هذه الصلاة عن وقتها أو يتكاسل عنها. Oleh karenanya hati-hatilah, jangan sampai kita memperlambat atau menunda-nunda waktu salat, saat apalagi meninggalkan salat tersebut. قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين. من هم المصلين يا رب؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها ويتكاسلون فيها. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailun lil musallin, celaka, sial bagi orang yang salat. Salat yang seperti apa yang celaka, yang sial? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat namun mereka suka menunda-nunda, melalaikan waktu salat. وكل الفرائض التي فرضها الله علينا قد يعذر في تركها الإنسان. فمثلا الصوم إذا كان مريضا ممكن لا يصوم، وإذا كان مسافرا ممكن لا يصوم، وإذا كان طرى له عذر من الأعذار المبيحة للصوم ممكن يفطر حتى وهو صائم، إلا هذه الصلاة، فإن الصلاة لا يجوز للإنسان تركها أبدا مهما كان الأمر ولو حتى كان مريضا. Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu mungkin ada uzur, boleh meninggalkannya. Seperti puasa. Puasa misalnya orangnya sakit, tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau dalam keadaan melaksanakan perjalanan yang jauh, dia dalam keadaan berpuasa, boleh tidak berpuasa. Namun sholat, kata beliau, itu tidak ada uzur, tidak boleh meninggalkan uzur walaupun dalam keadaan musafir ataupun sakit. فلا يوجد في الصلاة عذر أن يتركها الإنسان. ممكن يجمع بين الظهر والعصر، ممكن يقصر لا بأس، ممكن يؤخرها لا بأس، لكن أنه ما يصلي
هذا لا يوجد عذر أبدا، وحرام على الإنسان أن يترك هذه الصلاة مهما كان حاله ومهما كان مرضه. Tidak ada uzur meninggalkan sholat. Kalaunya misalnya menjamak antara dua sholat boleh, atau meringkas mengqashar dua sholat boleh. Adapun meninggalkan waktu sholat maka tidak ada uzur di dalamnya. Bagaimanapun keadaannya dan di situasi manapun tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. وفرض الله علينا أن نؤدي هذه الصلاة من قيام، لكن لو ما يستطيع الإنسان من قيام يجلس، ما يستطيع الإنسان من جلوس عليه ممكن أن يضطجع، فإذا ما يستطيع الاضطجاع يكون على جنبه الأيمن، ما يستطيع على جنبه الأيسر، ما يستطيع يجري الإنسان الأركان بلسانه، ما يستطيع يؤمن بعينه، ما يستطيع يجريها على قلبه، لكن يترك هذه الصلاة لا عذر في تركها ما دام العقل هذا في حق الإنسان موجود. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam salat yaitu wajib berdiri qiyam. Namun apabila kalian tidak mampu qiyam berdiri, maka silakan salat dalam keadaan berduduk. Apabila tidak mampu berduduk, salat dalam keadaan berbaring. Tidak mampu berbaring sebelah kanan, berbaring ke sebelah kiri. Apabila tidak mampu maka salat dengan isyarat mata. Apabila tidak mampu maka salat dengan dengan isyarat mata. Dan apabila tidak mampu dengan salat isyarat mata, maka seperti itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meninggalkan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. بعض الناس مثلا لما يسافر على الطائرة وخصوصا في المسافات البعيدة ربما يأتي وقت الصلاة، يدخل وقت الصلاة ما يصلي، يقول لك أنا الآن في الطائرة ما أنا مستقبل القبلة ولا أنا قائم، أحسن خلاص ما عاد بصلي. نقول له لا، الصلاة واجب عليك حتى وإن كان غير مستقبل القبلة، حتى وإن كان من دون وضوء، حتى وإن كان وأنت جالس، بعد ذلك ممكن تقضي، لكن تترك الصلاة لا يجوز تركها أبدا وحرام أن يتركها الإنسان. Kebanyakan orang apalagi ketika berada di dalam pesawat, tatkala sampai waktu sholat maka mereka tidak mengerjakan sholat karena katanya kiblatnya tidak tahu. Sholat wajib dilakukan walaupun kalian tidak mengetahui kiblatnya di dalam sholat, karena bahwasanya itu adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. وبعض الناس أيضا لو كان مثلا مريض حتى عمل عملية عاد ولا العملية عاد هلا فيه وعاد ولا الآلام عليه وكل شيء، والآن جاء وقت الصلاة قال الآن ليس مستقبل القبلة وثيابي كلها نجسة وأنا لست على وضوء، فكيف هل أصلي؟ نقول نعم صل. نقول صلي غير مستقبل القبلة، نقول صل غير مستقبل القبلة. صل بدون وضوء، صلي بدون وضوء. على ثوبك نجاسة، على ثوبك نجاسة، لكن لا تترك هذه الصلاة بعدين تقضي. Sebagian orang juga kata beliau tatkala sakit atau setelah melaksanakan operasi dia meninggalkan sholat karena dia tidak bisa wudhu, karena pakaian yang dia pakai najis, karena tidak mampu untuk menghadap kiblat. Apakah orang tersebut wajib sholat? Wajib sholat kata beliau walaupun dalam keadaan seperti itu. وكما أن الصلاة واجبة وفرض علينا أيضا واجب علينا أن نأمر أولادنا وبناتنا وزوجاتنا بهذه الصلاة. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, juga kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala qala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-salah, hendaklah perintahkan keluarga kalian untuk mengerjakan sholat dan sabarlah kalian ketika mengerjakan sholat tersebut. Wa الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا كان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Sayyidina Ismail, Nabi Ismail, bahwasanya Nabi Ismail ini adalah orang yang mempunyai kesungguhan di dalam hatinya, dan Nabi Ismail disuruh untuk memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat, dan dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab demikian tersebut. فلا يكون أحد في بيتك أيها المسلم لا يصلي، بنت، ولد، زوجة، لابد أن تأمرهم بالصلاة وتسألهم عن هذه الصلاة، هل صليتم وإلا ما صليتم في كل فرض. إذا غابوا عنك أو غبت عنهم، إذا عدت إلى البيت اسألهم: ها يا زوجة، صليتي الفجر ولا ما صليتي؟ صليت الظهر ولا ما صليتي؟ صليت العصر، صليت المغرب، العشاء، أنت يا ولد، أنت يا بنت، صليت الفجر ولا لا؟ وإذا كان صلوا تمام، ما صلوا لابد عليك أن تعاتبهم، لابد عليك أن تضربهم، لابد عليك أن تعظم الصلاة داخل قلوبهم. Tatkala di rumah, hendaklah kalian menanyakan tentang perkara sholat kepada keluarga-keluarga kalian. Walaupun kalian dalam keadaan marah-marahan seumpamanya dengan keluarga kalian, maka hendaklah kalian menanyakan perkara sholat ini kepada keluarga kalian. Tatkala kalian masuk ke rumah, tanyakan apakah kalian sudah sholat, apakah kalian sudah mengerjakan sholat ini, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Apabila mereka mengerjakan sholat, alhamdulillah. Tapi apabila mereka tidak mengerjakan sholat, maka wajiblah kalian untuk mengambil tindakan. Boleh dengan dipukul atau dimamai atau dimarahi. Maka intinya kita dianjurkan untuk memerintahkan keluarga kita mengerjakan sholat. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هذا أنت زوجتك، أولادك، بناتك، أنت مسؤول عنهم أيها الأب، مسؤول عن تربيتهم، مسؤول عن علمهم، مسؤول عن تعليمهم أمور الدين، مسؤول على صلاتهم، مسؤول أيضا على نفقتهم، على رزقهم، مسؤول على كل شيء. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya setiap daripada kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya istri, punya anak, mempunyai keluarga di rumah. Nah, kalian saat itu menjadi pemimpin, dan kalian akan dipertanggungjawabkan kepemimpinan kalian nantinya hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنوات، في 7 سنوات أمروا بالصلاة. العلماء يقولون: كيف يأمروا بالصلاة وهو عاد ما يصلي؟ لا، يعلموا الصلاة قبل، من الخمس، من الأربع، يبدأ يعودوا على الصلاة، يعودوا على الصلاة ولو ركعة ركعتين ما في مشكلة. المهم أنه يعرف الصبي هذا أو الصبية أن المسألة فيها صلاة، في هذا الوقت صبح، في هذا الوقت ظهر، في هذا الوقت عصر، في هذا الوقت مغرب، في هذا الوقت عشاء، إلى أن يبلغ ال7 سنوات وقد تعود هذه الصلاة، وقد عرف معنى هذه الصلاة، وكم ركعات يصلي الصبح، وماذا يقول فيها، الفاتحة والركوع والاعتدال، كل ما يتعلق بالصلاة يتعلمه. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, muru auladakum bis-sholati sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan salat di umur 7 tahun. Pertanyaannya bahwasanya umur 7 tahun tentunya ini belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Lalu bagaimana kita memerintahkannya? Ulama mengatakan perintahkan dia untuk mengerjakan salat bahkan sebelum umur 7 tahun. Umur 5 tahun sudah perintahkan untuk mengerjakan sholat, walaupun sholatnya tersebut salah-salah, namun yang penting kita perintahkan anak tersebut untuk mengerjakan sholat dari sebelum umur 7 tahun. 7 tahun juga kita perintahkan untuk mengerjakan sholat agar dia terbiasa dan mengetahui kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. وانتبهوا لأولادكم وبناتكم، تقولوا عادهم صغار، قم صل، ألا عاد صغير، ولدك صلى، لا ألا عاد صغير، وتبقى على هكذا عاد صغير عاد صغير، ما أن يكبر وينمو على هذا ولا قلبه متعلق بالصلاة ولا يصلي، ويكون الذنب والإثم عليك وعلى الأم. Dan hati-hati kita berkata seperti ini, kata beliau, tatkala ditanya orang, kenapa anak ikam kada sembahyang? Oh, anakku masih halusnya belum wajib lagi sembahyang.
Kenapa jadi anak ikam belum melakukan puasa? Oh, anakku masih halus, ini kada wajib lagi puasa. Jangan sampai kita terbiasa mengatakan seperti itu, kata beliau. Karena tatkala kita terbiasa mengatakan seperti itu, tuh anak menjadi besar, dewasa, tumbuh dewasa, dan dia akan berani meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Wa salah الصبي أو تتركها الصبية يعني الولد أو البنت يتركون الصلاة الإثم والعقاب على والأم لأنهم ما علموهم هذه الصلاة. Setiap sholat yang tidak dikerjakan oleh anak atau setiap sholat yang ditinggalkan oleh anak, ketahuilah siksaannya akan berimbas kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sholat. كثير من الناس عنده معرفة المسؤولية أنه مسؤول على أولاده وزوجته وبناته أن يأتي لهم الرزق والطعام والمشرب والمأكل والملبس، يجيب لهم كل متطلباته. بغت جوال جاب لها الجوال، بغت مثلا موبيل جاب الموبيل، بغت مثلا سيكل هذه دراجة نارية جاب لهم السيكل الدراجة النارية. الزوجة مثلا بغت ذهب جاب لها ذهب. وظنوا هذه المسؤولية فقط الذي عليه، لا، هذه مسؤولية أيضا، ولكن المسؤولية على الأب وعلى الأم تعليم الدين، تعليم الصلاة، تعليم الواجبات، تعليم المات حتى يسلم من عذاب الله يوم القيامة. Banyak orang tua, kata beliau, dia mengajarkan kepada anaknya tentang masalah-masalah duniawi, mengajarkan kepada anak tentang mengajarkan kepada anaknya tentang pekerjaan, tentang perkantoran, tentang mobil, tentang HP, perkara-perkara dunia dikenalkan kepada anaknya, dan mereka berkeyakinan bahwasanya itu akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Bujur, kata beliau, itu yang harus kita lakukan, namun perkara akhirat itu lebih diprioritaskan lagi. Hendaklah kita ajarkan kepada mereka bagaimana sholat yang benar, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. الفقير من إندونيسيا كل أوقات الصلاة اتصل على أهلي في اليمن، صليتوا الفجر ولا لا؟ يقظهم للصلاة من إندونيسيا هنا بالتليفون، قوموا صلوا الفجر. بعدين وقت الظهر، صليتوا الظهر ولا ما صليتوا؟ صليتوا العصر ولا ما صليتوا العصر؟ صليتوا المغرب ولا ما صليتوا المغرب؟ الأولاد صلوا ولا ما صلوا؟ من إندونيسيا أنا أتابعهم. لماذا أتابعهم؟ لأن هذه مسؤولية علي، ليس أننا سافرت من عندهم وخلاص ما لي أي علاقة بهم، لا، المسؤولية تتحملنا حتى وإن كنت مسافر، لابد أهتم كما أنا أهتم برزقهم وطعامهم وشرابهم، أيضا أهتم بأمور دينهم وصلاتهم وواجباتهم. Ini beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib, beliau bercerita, aku dari sini nih sekarang nih berada di Indonesia. Nih setiap sampai waktu, walaupun aku ada di Indonesia, aku selalu menelepon atau menghubungi keluargaku yang ada di Tarim. Karena ini adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada aku. Jadi setiap sampai waktu sholat di Tarim, aku telepon, sudah kadikam sembahyang ini, sudah kadikam sembahyang ini, sudah kadikam sembahyang ini. Sebagaimana aku diwajibkan untuk memberikan nafkah makanan yang kepada keluargaku, maka aku pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang perkara-perkara akhirat mereka. لأنك لو كنت أنت تصلي ومستمر على صلاتك ومواظب على صلاتك، لكن أحد من أولادك أو أحد من بناتك أو زوجتك أو من أهل بيتك ما يصلي، أنت تتحمل هذا الذنب والإثم والعياذ بالله، وممكن تكون حتى إلى النار. Walaupun kalian sholat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh istri kalian, meninggalkan sholat, dan kalian akan mendapatkan dosa daripada imbas yang keluarga kalian lakukan. Bahkan kalian akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كل شيء، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan kita di setiap perkara. Dan Nabi Muhammad mengatakan, "Shallu, hendaklah kalian salat sebagaimana kalian lihat aku salat." وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح في جماعة
وجلس في مكانه يذكر الله سبحانه وتعالى ويطيعه إلى أن تطلع الشمس ثم قام وركع ركعتين رجع إلى أهله بثواب حجة وعمرة تامتين بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Beliau melaksanakan salat sebanyak 2 rakaat, salat isyraq atau salat duha. Tatkala beliau kembali daripada ibadahnya tersebut, melaksanakan ibadah tadi, maka dia mendapatkan pahala haji yang umrah sempurna. Dan ini disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengerjakan hal tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrah yang sangat sempurna. قال الله سبحانه وتعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Quran, hendaklah kalian jaga betul-betul sholat, khususnya sholat al-wusta, sholat pertengahan, dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. والمحافظة على الصلاة كما قالوا العلماء المحافظة عليها في أول الوقت، تصلي في أول الوقت، ثم المحافظة عليها في صلاة الجماعة، ثم صلاة الجماعة في المسجد، ثم إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذه تعتبر المحافظة على الصلاة. Bagaimana cara kita menjaga sholat? Ulama mengatakan, kan tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jagalah sholat kalian. Lalu pertanyaan, bagaimana caranya kita menjaga sholat? Yang pertama kata beliau, hendaklah kita sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita sholat takbiratul ihram bersama imam. Ini caranya kita menjaga sholat, kata beliau. وقال النبي محمد في الحديث لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya bahwasanya setiap sesuatu itu ada undasnya, ada intinya, dan inti sari daripada sholat jamaah adalah takbiratul ihram bersama imam. وقال في حديثه الآخر من واظب على تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، مواظبة كاملة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يواظب عليها كاملة 40 يوم، يكتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. Juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang melazimkan, barang siapa yang mengerjakan sholat 40 hari dalam keadaan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia daripada 2 perkara. Bebas daripada sifat kemunafikan, yang kedua bebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. وكون هذه كما قلنا تكبيرة الإحرام 40 يوما يكتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. لكن لو قدر الله لأحدكم وذهب عمره ثم ذهب إلى المدينة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن 40 صلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 40 صلاة يعني تساوي 8 أيام، 8 في 5 ب40، 40 صلاة يصليها كلها في بيت الإحرام في مسجد النبي محمد، يكتب الله له 3 براءات، براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. Itu kata beliau apabila kita lakukan di sini, yaitu barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 kali, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kebebasan, bebas daripada sifat kemunafikan dan bebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, apabila kita melakukan sholat berjamaah sebanyak 40 kali di kota Madinah, tatkala kita berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kurang lebih kata beliau 8 hari kita sholat berjamaah,
itu sama dengan 40 waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keutamaan. Tadi 2 aja kalau di sini, tapi kalau di Madinah Allah Subhanahu wa taala berikan 3 keutamaan. Apa? Yang pertama adalah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat munafik, yang kedua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka, yang ketiga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Wa Allah Subhanahu wa taala ذكر هذا الإنسان وطبيعته, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia dan tabiat-tabiat manusia di dalam kehidupan ini. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هلوعا يعني حريص على الدنيا. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia ini diciptakan dalam keadaan khuliqal insanu halua. Innal insana khuliqa halua. Bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senang mengejar dunia, dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jazua, tidak mempunyai sifat sabar di dalam hatinya. وإذا مسه الخير منوعا يعني إذا مسه الخير عنده مال عنده تجارة عنده كذا يبخل ما يعطي ولا ينفق ولا يزكي. Tatkala dia mendapatkan harta yang lebih, diberikan harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, manua, dia tidak ingin mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان كله قال إلا المصلين، هذول ما لهم أي علاقة بهذا الأمر. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi, terkecuali orang yang suka mengerjakan salat. الذين هم على صلاتهم دائمون. Yang mana mereka senang suka mengerjakan salat. مداومين على صلاتهم ما يترك هذه الصلاة أبدا. Mereka senantiasa melakukan salat, tidak pernah mereka tinggalkan walaupun satu salat. وقد خرج في يوم من الأيام بعض الأولياء والصالحين الحريصين على هذه الصلاة والمداومين عليها في صلاة الجماعة في المسجد، خرج يوم من الأيام يريد أن يصلي فإذا بالمطر تمطر ويتبلل ثيابه كلها وزلقت رجله في الأرض وسقط حتى توسخت ثيابه فعاد إلى البيت مرة ثانية. Ada cerita salah satu wali itu ingin mengerjakan sholat di masjid, namun di saat itu tuh hujan lebat, hujan turun dengan derasnya sehingga jalanan menjadi becek. Namun wali tersebut tetap kokoh dan kekeh untuk mengerjakan sholat di masjid. Berangkatlah dia sholat di masjid, tiba-tiba dia terpeleset sehingga bajunya kotor dan semua badannya kotor karena kepeleset gara-gara licak tadi. لو واحد مننا خرج إلى الصلاة وهطلت المطر وزلقت رجله وتوسخت ثيابه وعاد إلى البيت، هل بيعود إلى المسجد ولا خلاص بيقول بأصلي في البيت أحسن؟ Coba pikirkan, kata beliau, seandainya itu terjadi kepada kita. Misal kita hendak sholat di masjid, harinya hujan, labat, deras, kemudian jalanan licak. Kita berangkat ke masjid, sekalinya gugur, terjatuh. Nah, baju kita rigat, ya kah, awak kita basah, kemudian kita kembali ke rumah untuk mengganti pakaian, apakah kita bakalan babulik ke masjid pulang? هل تعود إلى المسجد ولا بتبقى في البيت باعتبار أنها مطر وخايف أن تتوسخ ثيابك مرة ثانية؟ Kira-kira limbas gugur tuh Jasidin, apakah pian tetap mengganti baju kemudian tulak ke masjid atau sudah kada jadi ke masjid? Ya kah, di rumah aja gin sembahyang atau nangka itu Jasidin? إيش يقولون؟ Apa jawaban pian? أيوة. لكن هذا الرجل لما أنه حريص على الصلاة جماعة بدل ثيابه مرة ثانية جديدة، ثياب ثانية نظيفة، وخرج مرة ثانية إلى المسجد. Nah, akan tetapi ini seseorang ini tatkala dia terpeleset
bajunya kotor, bajunya basah, gara-gara hujan, gara-gara kepleset, gara-gara licak tadi, dia balik ke rumah, dia ganti bajunya, dia berangkat lagi ke masjid, kemudian setelah kedua kalinya dia berangkat ke masjid, terpeleset pulang, tergugur pulang, sehingga membasahi pakaian dan pakaiannya licak rigat seberataan. فخرج مرة ثانية إلى المسجد وبدأ يمشي في الطريق حتى زلقت رجله مرة ثانية وسقط في الأرض وتوسخت ثيابه فعاد إلى البيت مرة أخرى. Setelah dia berangkat yang kedua kalinya, dia terpeleset, kemudian bajunya rigat, kotor, basah, dia kembali lagi ke rumah, kemudian dia ganti lagi bajunya. هل عاد بيعود إلى المسجد ولا بيبقى في البيت؟ Apakah bagaimana menurut kalian, sudah dua kali tagaling tagugur, tadingsir lah bahasa kitanya, kalau sudah dua kali tadingsir kemudian dia kembali ke rumah mengganti baju, kira-kira inya masih tetap kekeh kada ke masjid? أيوة. الرجل مرة ثانية بدل ثيابه ورجع مرة ثالثة إلى المسجد. Ya, bujur kata Sidin, setelah dua kali kepeleset, dia ganti baju, balik ke rumah, dia ganti bajunya, kemudian dia berangkat lagi kali yang ketiga ke masjid. وجعل يمشي ويحاول أن يبتعد عن مكان الانزلاق ومكان السقوط حتى وصل إلى عند أول درجة من درجات المسجد. Namun kali yang ketiga, perjalanan dia menuju masjid ini dia berhati-hati, dia dia berhati-hati supaya kada tagugur lagi, kada tadingsir lagi, sampai dia mencapai ke ke masjid. Sudah sampai masjid, فأول ما بدأ يخطو رجله في درجة المسجد زلقت رجله وأراد أن يسقط ولكن في أحد من الخلف يسنده. tatkala dia hendak naik masjid, sudah sampai masjid, hendak masuk ke masjid, itu kan ada tangga Jasidin. Nah ketika naik ke tangga, hanya tangga yang pertama, soalnya hendak tagugur pulang. Ketika hendak tagugur, tiba-tiba ada orang yang menahani di belakangnya. التفت إلى هذا الرجل الذي أسنده من الخلف قالوا جزاك الله خير من أنت يا وجه الخير فقالوا أنا الشيطان. شيطان هذا يريد أن أدخل إلى المسجد شيء عجيب هذا. Kemudian setelah ada orang yang menahan dia ketika terjatuh tadi, ada menahan dia di belakang, dia menoleh. Siapa orang yang menahan dia dan membantu dia di belakang sampai dia tidak terjatuh kepeleset. Dilihat ke belakang, oh ternyata itu adalah syaitan. Nah dia dan seseorang tersebut bingung, bagaimana syaitan bisa membantu aku untuk mengerjakan ibadah di dalam masjid. فقال له أنت ما تدري ما الذي حصل لك في المرة الأولى لما زلقت رجلك ورجعت إلى البيت والمرة الثانية والثالثة ما تدري الذي حصل لك فلهذا أنا أسندك وسأقول لك الآن ما الذي حصل. Syaitan tersebut mengatakan, wahai fulan, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau jatuh yang pertama kali, kedua kali, sampai yang kali yang ketiga, ini engkau mau terjatuh, engkau tidak mengetahui dan aku akan memberitahu kepada engkau. فقال له في المرة الأولى لما خرجت إلى المسجد وزلقت رجلك وتوسخت ثيابك وعدت إلى البيت غفر الله لك ذنوبك كلها. Ketahuilah tatkala engkau terpeleset pertama kali, tatkala engkau berangkat ke masjid, kemudian terpeleset, kemudian pakaian engkau kotor, basah, licak, kemudian engkau kembali ke rumah, ketahuilah di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. المرة الثانية غفر الله لما زلقت رجلك وعدت إلى البيت مرة ثانية غفر الله لك ذنوبك وذنوب أهل بيتك كلهم. Tatkala engkau terpeleset kedua kalinya, kemudian kotor bajumu, licak ya basah baju, kembali pulang ke rumah, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semua keluarga engkau. ثم في المرة الثالثة لو سقطت مرة ثالثة الله بيغفر ذنوب المسلمين كلهم. فلهذا أنا أسندتك ولا يجعلك تسقط. Maka semua dosa-dosa orang Islam akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mau dan aku tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dan ketahuilah, kata beliau, syaitan itu tidak ingin
satu daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan, dilindungi daripada godaan-godaan syaitan yang terkutuk. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا ويتقبل منا دعاءنا ويتقبل منا سائر أعمالنا. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang pernah kita lakukan. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan yang saat ini kita lakukan adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. وأن الله كما جمعنا في الدنيا وفي هذا المسجد يجمعنا الله يوم القيامة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala kumpulkan kita di tempat ini di masjid, mudah-mudahan nantinya di akhirat tepatnya di dalam surga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. ونسأل الله أن يبارك في إمام المسجد والقائمين على هذا المسجد والحاضرين والحاضرات أجمعين. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada panitia-panitia masjid, orang-orang yang bertugas di masjid, dan orang-orang yang berada di masjid ini. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغشانا وإياكم برحمته الواسعة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih lagi di akhirat.